এটা তোর জন্য না ভাই, তুই সামলাতে পারবি না কে। আর বৌদিকেও বলি, গাড়ি ভাড়া তোমার ঠিকঠাক, ড্রাইভার ভাড়া কমজোরি। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तेरे जैसा यार कहाँ। तब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। याद करेगी दुनिया। तेरे जैसा यार कहा, বৌদির তো ভাড়া উঠে গেছে। कहना क्या चाहते हो? तेरा मेरा अफसाना। বৌদির ভাড়া উঠে গেছে, দাদা বুঝতেই পারছে না ভাড়া। ছি 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 अफसाना।